विधायक सर्टिफिकेट तो ये कि विधायक गुंगा डम्प मुक निजे आसी स्टेटमेंट दौना अरे सती सीता को अग्नि परीक्षा कर निज सतीत्व प्रमाण करा पड़ा विधायक महोदय पर ये संगीन अभियोग लगी आसतु निजे कहतु चामेलुजा जहाँ कही ये मनगढ़ा और कपोल कल्पित सत्यता नहीं 1% जानू आप दम अच्छी वीडियो आम देखिलु महाकालपड़ार चेयरमैन मीराराणी महांती से बर्तमान आसिकी आपन जो विधायक महाकालपड़ार सर्टिफिकेट दौरान जे से होचन जड़े भल लोक तांको से डका होता जे महाकालपड़ा विधायक सर्टिफिकेट दवा तो से विषय आप कौन कहे जड़े महाकालपड़ा निर्वाचन मंडल बासिंदा हिसाब से मुझे पचारे चाहूँगी से झील को पाखापाखि अटाक है जो आसल्ट करागला हैरान करागला टर्चर करागला पाखापाखि 5 दिन 100 घंटार अधिक कहले अत्युक्ति हम ना ये जड़े महिला चेयरमैन जहाँ दिन राति परिश्रम करके महिला चेयरमैन करते सबू सभ्य सर्वत नहीं दीघार नहीं रखी चमेली ओझा दिन राति आम महिला चेयरमैन सकाल उठिले चमेली राति शोले चमेली 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 होते बहुत भल पाते सान भौणी कहते देखा गले कहीं गडफादर मना कर देखा जाना मुझे शुआवलिया घोषे से प्रथम कथा द्वितीय कथा विधायक जो सर्टिफिकेट दौरान विधायक सर्टिफिकेट तो ये कि विधायक गुंगा डम्प मुक निजे आसी स्टेटमेंट दौना अरे सती सीता को अग्नि परीक्षा कर निज सतीत्व प्रमाण करा पड़ा विधायक महोदय पर ये संगीन अभियोग लगी आसतु निजे कहतु चामेलुजा जहाँ कही ये मनगढ़ा और कपोल कल्पित सत्यता नहीं 1% जानू आप दम अच्छी से गड्स अच्छी आपण फेब्रिकेटेड डॉक्टर टीम किसी आपणकर समर्थित लोक पठेदेवी मो कह मु भल विधायक भल दुर्गा नायक भल बहुत काम हो सर्टिफिकेट आपण 20 जन 25 जन देवेनी कि सौभाग्य परिणा दबनी 3 लाख लोक महाकालपड़ार सर्टिफिकेट देवे ये व्यक्ति दे पार ना अच्छा मत कहतु आप जो महिला चेयरमैन ऊपर जो 7-8 जन कि 10 जन जहाँ वीडियो फुटेज बर्तमान बुलूची जो अश्लील व्यवहार कले मोबाइल चढ़ेले भाई की माड़ मारे बापा को माड़ मारे बेसिया बारंगना कहले बेपार करुचु कहले आप महिला तो यहाँ टॉयलेट कर आप निंदा करना आप रिक्वेस्ट करंतु पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करूँ 24 घंटा भर बांधिक पुरेबे आप से कथा नहीं आप सर्टिफिकेट दौरान सारा ओडिशा रे महाकालपड़ा कलंकित अध्याय रचिला बोली जापर तो जो पर्यटन इतिहास थी जो पर आम बंचे थी आम आगामी पीढ़ी भी जान मीराराणी महांती बोली जन महिला चेयरमैन थिले समय आ गोटे महिला को ब्लॉक ऑफिस व्यवस्था करागला मोबाइल छड़ागला ये कहानी जो पर्यटन दुनिया थी ये कलंकित अध्याय जोड़ी थी ना ना ठीक अच्छे आप प्रेसमिट करूँ बुझातु विधायक कहतु विधायक आप पचार बुली आगे बुली प्रचार करते अलग कथा आम भी बुलिक प्रचार करूँ अध्याय रचिया कहला किए निजे आसतु निजे आसिक प्रेस को बाइट दिंतु जे चामेली ओझा मिछ कहूँ ना लोक आपन को महापड़ा कौन डाक जानते फेवर विधायक कौन हम आपण अवस्था निजे आसी कहना गड्स क्रिएट करूँ आम भी भारतीय जनता पार्टी आप भारतीय जनता पार्टी ये शिक्षा मूल मिली साहस दम्भ देखा पड़ो आप महिला चेयरमैन को कही कहते मो मो विषय कह मो गंगा भाया पवित्र तुलसी भाया पवित्र साधारण लोक ग्रहण करेंगे देखा तो
ଚାମିଲି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ତ ବିଧାୟକ କାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ନିଖୋଜ। ଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବିଧାୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଛାଇଯାଏ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବଙ୍କେଇକିରି ଫଟୋ, ସିଧା ଫଟୋ, ଡାହାଣ ଫଟୋ, କୁଆଡେ ଗଲା। 5 ଦିନ ହେଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ନିଖୋଜ, ଗାଏବ। କାହିଁକି ନା ଚାମେଲି ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଆସିକିରି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଷୀର, ଏଇଟା ପାଣି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ, ସେ ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ଡର ଲାଗୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କାଳେ ଭାବରେ। ଲୋକ ବାଡେଇବେ କି କଣ କରିବେ, କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଯିବେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକ ବାଡିଆ ମାରା କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଫିୟର ସାଇକୋସିସ୍, ଯୋଉ ଡରଟା ଅଛି, ମନ ପାପ ଛୁଉଁଛି ଯେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋ ଚାରିପଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବା ଚାଟୁକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ, ତା ମୋବାଇଲ କି ଜବରଦସ୍ତ ଛଡେଇଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ବେପାର କରୁଛୁ। କମ ବଡ କଥା ଏ ବିଧାୟକ କହିବା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିବେ, ଏକା ଭୁଲ। ବିଧାୟକ କହିଲେଣି କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବନି, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କାହିଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାମେଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ତୁ ବେଶ୍ୟା ବାରଣ ଯୋଉ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କହିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଆଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି? ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସେ ତ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ ମୋଠୁ 50,000 ନେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଧାୟକଙ୍କର ଆଖି ନାକ କାନ ବୋଲି ଲୋକ କୁହାବଲା ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ ଜଣକ ବାବୁ ଟିକେ ଆସି ପ୍ରେସକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉନାହାନ୍ତି ଚାମେଲିଠୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇନି, ଚାମେଲି ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଡିଫାମେସନ କେସ୍ କରିବି କହୁନି। କାହିଁ ସେ ଗଟ୍ସ? ଚାମେଲିଠୁ ଚାଲିଥିଲେ ଆପଣ 50,000 ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି। ଆଉ ମାନେ କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ? ସେ କଥା ସିଏ କହିବେ, ଯିଏ କହିଛି, ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛି ମୋଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନେଇଛି ସେ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଧାର ନେଇଥିଲି, କି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି, କି ମୋଠୁ ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲା ମତେ ଫେରେଇଲା, କି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ମୋର ପିସି ପାଇବାର ଥିଲା ନେଇଛି, କଣ ତ କହିବେ। ଯୋଉ ଲୋକ ନେଇଛି ସେ ଚୁପ୍। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇଜ କନସେଣ୍ଟ, ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବେ ଆପଣ ପାପୀ, ଆପଣ ଭାଗିଦାର। ତ